Hello everyone, welcome to English lesson. Today we are going to learn about procedure text. Do you know what is procedure text? Have you ever heard about procedure text? Alright, so let's check it out. So what are we going to learn in the procedure text is that the first one, we are going to learn about the definitions of the procedure text. And then the next one, we are going to learn about the purpose or the social function in the procedure text. We are going also to learn about generic structure, language features, and examples of the procedure text. So what is procedure text? Procedure text is a text that explains how to do or making something step by step. Procedure text adalah sebuah teks yang menunjukkan atau menjelaskan cara untuk melakukan atau membuat sesuatu dengan beberapa urutan langkah. The purpose or the social function of the procedure text is to show, to tell, to explain how to make or do something. Jadi, tujuan atau fungsi sosial dari sebuah procedure text adalah untuk menunjukkan atau menjelaskan cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. There are two types of procedure text. The first one is the recipe, and the second one is manual instruction. Jadi, ada dua jenis tipe procedure text. Yang pertama adalah resep, dan yang kedua adalah manual instruction. Let's take a look to the example of the recipe. So, the example of the recipe are, the first one, how to make iced lemon tea. And then the second one is how to make vegetable salad. Jadi ini adalah contoh sebuah resep. Resep itu bisa berupa makanan ataupun minuman. Jadi di dalam procedure text akan membahas bagaimana suatu urutan langkah-langkah untuk membuat resep makanan atau minuman. Alright, let's go to the example of manual. The first one is how to use washing machine. And then the second one, how to upload video to YouTube. Jadi, ini adalah contoh dari sebuah manual, yaitu mengurutkan langkah-langkah untuk menggunakan atau melakukan sesuatu. Yang pertama, cara untuk menggunakan mesin cuci. Dan yang kedua, cara untuk mengupload ke YouTube. So let's take a look to the recipe. This is the complete example of recipe. This is the example of recipe, how to make iced lemon tea. So as you see here, we can see in the recipe, there are some ingredients and also some steps. So this is the example of the manual instruction. As you can see here, this is the example of the manual how to use washing machine. So here there are some materials and also steps in this manual instruction. Jadi ini adalah contoh dari sebuah manual. Bagaimana cara menggunakan sebuah mesin cuci. Jadi di sini disebutkan beberapa materials atau alat yang dibutuhkan dan juga beberapa rangkaian langkah-langkah yang harus dilakukan dalam sebuah mesin cuci. Alright, let's go to the generic structure of the procedure text.
So there are some generic structure in the procedure text. The first one is goal, the second one is ingredients, and then tools, and then the last is steps. Jadi, beberapa bagian dari sebuah procedure text adalah yang pertama adanya goal atau tujuan. Dan yang kedua ada ingredients atau bahan-bahan. Yang ketiga adalah tools, alat yang digunakan untuk membuat atau melakukan sesuatu. And the last one is steps. Steps merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat sesuatu. Alright, let's go to the language features of the procedure text. The language features of the procedure text, the first one is using sequences of steps. For example, first, second, next, after that, then, and etc. Look at the example. First, boil the water. Jadi, fitur bahasa yang digunakan di dalam procedure text adalah menggunakan tahapan langkah yang ditandai dengan first, pertama, second, kedua, next, selanjutnya, after that, kemudian, then, lalu, dan sebagainya. Mari kita lihat di contohnya. First, boil the water. So, in the procedure text are commonly using first, second, next, after that. Jadi kalian bisa lihat untuk ciri dari sebuah procedure text adalah menggunakan serangkaian tahapan dengan menggunakan petunjuk seperti pertama, kedua, selanjutnya, dan lain-lain. Alright, the second language features of the procedure text is using imperative sentences. Look at here. The structure is verb 1 plus noun. Look at the example. First, boil the water. Then, slice a tomato. Jadi, fitur bahasa yang digunakan di dalam procedure text yaitu menggunakan kalimat perintah seperti contohnya adalah boil the water atau rebus air. Slice a tomato. Iris sebuah tomat. Jadi kalian bisa melihat di dalam imperative sentences ditunjukkan dengan adanya penggunaan verb 1 yang diikuti dengan noun atau kata benda. Alright, let's study the example. So this is the example of the procedure text. Let's take a look. What are the generic structure in this procedure text? You can see here, this is the example of how to make iced lemon tea. So as you can see here, this is the example of procedure text about how to make iced lemon tea. Look at here. So how to make iced lemon tea is the goal atau tujuan dari procedure text. And then there are some ingredients. Jadi di sini juga ada beberapa bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat sebuah es lemon tea. And then there are also some sequences of steps. Jadi di sini juga ditunjukkan dengan adanya beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat iced lemon tea. So let's check about the language feature. Jadi ayo kita cek apa saja sih fitur bahasa yang bisa kita lihat di dalam text procedure ini. The first one, look at this one. There are some sequences of steps here. Can you see that? That's right. There are some sequences of steps here. Look at here. For example, first, next, after that, then, next, and finally. And then let's check about the imperative sentences here. Can you find that?
Yes, that's correct. So, the imperative sentences here, you can see, for example, pour the liquid sugar into a glass. Add some ice cubes. Pour the plain tea to the glass. Alright, let's go to the next example. This is the example of the procedure text about how to make pancake. So the goal of this procedure text is how to make pancake. And then you can see the other generic structure here are ingredients, tools, and also steps. Can you find the sequences of steps here? Yes, that's correct. So there are some sequences of steps here. Look at here. First, then, and then finally. Alright, can you see the imperative sentences here? That's correct. So look at here. Put the flour in the bowl. Put 250 milliliters of milk in the bowl. So these are the example of the imperative sentence. Alright everyone, I hope you understand and also you get the points of the procedure text for today's lesson. And see you!